दादा बहुत दिग आलोचना कर श्री श्री ठाकुर कथा अनंत असीम परम पूज्य श्री श्री बरदा थे कहले ए अनंत आकाश कोड़ी शेष अच्छी कि जाना हुए अनंत आकाशर कोड़ी सीमा शेष थी पाए सीमाहीन सागर तार हुए कोड़े अंत थी पाए किंतु श्री श्री ठाकुर कथार कोटी अनंत ना से अनंत असीम हरि अनंत हरि कथा अनंत ठाकुर कथा अनंत सी अनंत कथा अनंत कौटी आरंभ कर कौटी शेष कर श्री ठाकुर परम भक्त ठाकुर गोटे बहीटे लिखे बड़ प्रिफेस जो मुखबंध से मुखबंध लिखा रात से लिखुं लिखुं कागज से लिखुं कागज माने कौटू आरंभ कौट करेंगे कौट शेष करेंगे राति पाईगला घर सारा कागज भर्ती होगा लिखाई पारा विषय किए देख किए बुझे किए बुझे पार खाली ये कथा भल पाइले विश्वास कले हृदय भर स्थान देवे हुए तो मनुष्य भी बुझीपारे जापारे मो ठाकुर भाया मो ठाकुर एते परम दयाल से मत प्रति मुहूर्त मत रक्षा कर अनुभूति दिग मनुष्यर हुए तेज कथा हूँ मनुष्यर दुईटा दिग थाए गोटे आलोकर दिग आ गए अंधकार दिग प्रत्येक मनुष्य ए दुनिया रे जिते लोक अच्छा सबू लोक मान दुईटा दिग अच्छी गोटे आलुअर दिग आ गोटे अंधकार दिग आलुअर दिग हूँ जो लोक जीवन में ईश्वर को विश्वास करे आलुअर दिग हूँ जो लोक जीवन में गुरु ग्रहण करे आदर्श को ग्रहण करे जीवन में धर्म आचरण करे एवं ता भितरे शांति प्रेम प्रतीक्षा दया इत्यादि भल भल गुण ता भितर थाए ये हूँ आलोकर दिग एवं से जीवन से लोक जीवन सुख शांति आनंद जीवन कालातिपात करे जीवन बिताए ये हूँ आलोकर दिग दुनियाटा आलोकमय हुए अंधकारमय हुए ना आउ गोटे दिग है अंधकार दिग अंधकार दिग या जो लोकर जीवन में आदर्श न था अर्थात जो लोग जीवन में गुरु ग्रहण कर न था अर्थात जो लोग जीवन में ईश्वर को भगवान को विश्वास करे ना तार जीवनटा अंधकारमय तार जीवनटा पूरा डार्क पूरा अंधार 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 पूरा अंधार और शुणी थे स्वामी विवेकानंद पिला बेले पाठ पढ़ुते पाठ पढ़ला बेलू विवेकानंद भक्ति भाव देखिक सार पचारे नरेन 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 आईपरू ये विश्व किए सृष्टि कर तो नरेंद्र कहले जे गॉड ईश्वर भगवान भगवान ना भगवान सृष्टि कर विश्व को सागे सागे सार पचारे कहीपरू शैतान किए सृष्टि कर शैतान किए शैतान सृष्टि कर भगवान ये सृष्टि कर शैतान की सृष्टि किए किए शैतान सृष्टि साटान एसएटीएन साटान साटान माने शैतान शैतान किए सृष्टि कर स्वामी विवेकानंद धीरे चुप रही गले केशव सार मोर गोटे क्वेश्चन अच्छी ना कौन क्वेश्चन तोर ना सार मोर गोटे क्वेश्चन हु क्रिएटेड डार्क अंधार किए तैयारी कला सार मोर आ गोटे क्वेश्चन हु क्रिएटेड कोल्ड ठंडा किए तैयारी कला सार कहले अंधार तो अंधार ठंडा तो ठंडा नहीं सर आई थिंक मु भावुची इन द एब्सेंस ऑफ लाइट डार्क इज क्रिएटेड आलोर अभाव अंधार हो गए इन द एब्सेंस ऑफ हीट कोल्ड इज क्रिएटेड जोटे उष्णता नहीं जोटे गरम नहीं से ठंडा किए सर सिमिलरली इन द एब्सेंस ऑफ गॉड सडन इज क्रिएटेड छवि तो कहते कौन कहते इन द एब्सेंस ऑफ गॉड भगवान को जोड़ी उपस्थित नहीं जोटे भगवान ना से शैतान सृष्टि हुए अर्थ जो लोकर जीवन में भगवान न था जो लोकर जीवन में गुरु न था जो लोकर जीवन में ईश्वर न था आदर्श न था जीवनटा अंधकारमय डार्क 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 अंधकारमय से अंधकार जीवन में जीवन में सुख न था जीवन में शांति न था जीवन में आनंद न था जीवन में भल पाइबा न था जीवन में समस्या 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 अशांतिर दावानल भितर जीवनटा चली थाए तेणु मुझे जहाँ कहूली मनुष्यर दुईटा दिग गोटे दिग है आलोकर दिग आ गोटे है अंधकार दिग
ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସମାଜରେ କେତେ ଲୋକ ଆଲୋକର ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ଅଧିକ? ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରର ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଛାଡ଼, ହେ ମରିଯିବ କୋଉ ଭଗବାନ? ନଡ଼ିଆ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ନଡ଼ିଆ କେତେ ନା 25-30 ହେଇଗଲାଣି, 50 ହେଇଗଲାଣି, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଫାଳେ ରଖ, 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ ନା, ଫାଳଟା ଦେଇଦିଅ, ଆମର ଏଇ କାକରା ହବ, ଆମର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦେବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପରା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୁରୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ନଡ଼ିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼ି କାକରା କରି ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଭଗବାନକୁ ପାଇବି? ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ କୁଆଡ଼େ ଆଇବ, ଶାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଇବ, ଆନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ଆଇବ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କାଟାଏ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ, ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଲାଣି, ଏମିତି ହେଲାଣି, ସେମିତି ହେଲାଣି, ବାଡ଼ା ପିଟା, ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିବ, ଝିଅ ବାପା ମାଆ କଥା ମାନୁନଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନୁନଥିବ, ପୁଅ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ଦିଗ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାରର ଦିଗ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଭିତରେ ଆଲୋର ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଆଲୋର ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିଂ କୁର୍ୱନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୟ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ, ତମେ ତ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଛ, ତମେ କୁହ এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, সে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এই যে যুদ্ধ করিয়া ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ କୌରବ ମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ କୁହ, ଏଟା କୁହ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଧର୍ମ ପାଖରେ କ୍ଷେତ୍রে ଅଛି, কুরু ପାଖରେ କ୍ଷେତ୍রে ଅଛି। তাহলে ক্ষেত্রে যদি কমন কাটা, ক্ষেত্রে আর গোটে না ধর্ম করি, তারপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধর্ম কর। গীতার প্রথম বাড়ি আমি শিখাইলা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধর্ম কর। মଣିষ যেতে ধর্ম আচরণ করিব, সেতবে মଣିষর চতুর্বর্গ ফল হব, চারিটা ফল সে পাইব। ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম আচরণ করিବାକୁ ହେଲେ ধর্মর বেত্তা পুরুষ, ধর্মর ଯିଏ পুরুষ, সে ধার্মিক পুরুষ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଚାରିଟା ବର୍ଗର ଫଳ ପାଇବ। କ'ଣ ପାଇବ କହିଲେ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ, ଧର୍ମ କରୁ 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 ଧର୍ମ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଥ ଅଛି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ କରୁ କରୁ ଧର୍ମ ଯଦି ଆଚରଣ କର, ତାପରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଇନକମ୍ ତ ହେବ, ପଇସା ଆସିବ। ଭାତ ଖୋଜି ପଳେଇବ ପଇସା। ଯଦି କିଏ କହିବ ଏ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା କିଛି କରୁଛୁ, ଇଷ୍ଟୋଜି କେତେବେଳେ କରୁଛୁ? ଉଠିବାକୁ ପଠଉଛୁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା 4 ମାସରେ 6 ମାସରେ ପଠଉଛି। ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସତ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି। ସତ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ହେଲା 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିଲି, ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲି, ଚକ୍ର ଧ୍ୟାନ କଲି, ମୁଁ ଅକୃତି ଅମାନି କହିଲି, ତାପରେ କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ କହିକି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିରେ ନିବେଦନ କରିଦେଲି, ସେଟା ସତ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି। ତିନି ଉଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଉଠି, ମୋ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ 8ଟା, ମୋ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ 9ଟା, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ରାତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଖାଇବି, ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ବୁଢ଼ା ସାପ ଭଳିଆ ଗଡ଼ୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଳନ କହିଲା ଦିନବେଳେ ଧୂମ ଖାଅ, ଯେତିକି ଖାଉଛ 2 ଗୁଣା ପାଣି ପିଅ, ରାତିରେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଯଦି ମୁଁ ତା ନ କରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବୁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଛଡ଼ା ବନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହି 3 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା କରିନି, ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କିଛି ହଉନି, ଝିଅର ବାହାଘର ହଉନି, ପୁଅର କିଛି ହଉନି, ଚାକିରି ହେଲା ନାହିଁ, ଘର ହେଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁ ଦୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଲାଭ ହଉନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛ? ଯଦି ପଚାରିବେ ଏହା କରୁଛ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା କରୁନି, ସମୟ ହଉନି, ଆଉ ସେଟା କରୁନ, ଲାଭ କାହିଁ ହଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ କରେ, ଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା କଥା, ତାହା ଯଦି କରେ, ଆପେ ଆପେ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଧର୍ମ ପରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ କହିଲେ? ଅର୍ଥ ପରେ କାମ, ତାପରେ ଆସିବ କାମ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ। କାମଟା କ'ଣ ନା କାମଟା ଇଚ୍ଛା। ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାପରେ ତ ମନ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଗାଇବ, ପାଣି ପତ୍ର ଯାଇକି ଭଲ ଖାଇବି, ଭଦ୍ରଲୋକର ଯିବି, ଏଇଟା କିଣିବି, ଆସ୍କା ମାର୍କ ଯିବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି।
କେତେ ଘର ଜମି ଅଛି ଏତିକି ଅଛି ଆଉ 10 ଘର ତା ପଛକୁ ବାକି ଭାଇ କେତେ ନେବ ହେ ନାଇଁ ଏତିକି ଭରଣା ଦିଅ ହେ ଏତେ କଥା ଛାଡ଼ ହେ ତମର ନାହିଁ ଆମର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦିଅ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଆସି ଜମି ମିଶିଗଲା ଅର୍ଥ ଆଇଲେ ତ ତାପରେ ଚାଲିବ ଆଉ କାମ ଆସିବ ଧର୍ମ ଆସିଲା ଅର୍ଥ ଆସିଲା କାମ ଆସିଲା ତାପରେ ମୁଖ୍ୟର କଥା ପଛ କଥା କାମରେ ତ ମଣିଷ କାମନା କରିବ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଯଦି କାମନାଟାକୁ ମଣିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠିକ ନ କରେ अरे सांघातिक अवस्था सृष्टि किंतु जदि मनीष तथापि इष्ट को लेकिन चालू था इष्ट को लेकिन मानिकी चालू था जदि से लोक बाट बणा हो जाए कबाटे पड़े जाए तथापि गुरु कौन करती गोड़ को टाणी दिए सियाड़े कड़े पड़ू सिया कड़े पड़ू राइट साइड पड़े एक्सीडेंट मरी एक्सीडेंट लेफ्ट साइड से गुरु कौन करती मनुष्य अबाटे पड़े बाट को नहीं सी आनी नदी टाणी धरी पड़े आस गोटे कथाटे कह ठाकुर केते भक्त ता भर बड़ भक्त थे किशोरी मोहन ना शुणी बड़ भक्त किशोरी मोहन सी बेतालुआ तार ताल हुए ना बेताल से बजाती कि ठाकुर पाक आसी आसी कीर्तन करमती तालुआ हो गले इमिति कीर्तन करते उदंड कीर्तन किंतु किशोरी मोहन सांघातिक गुंडा अंचल बड़ गुंडा सी बड़ गुंडा जेते गुंडा मान सांग सी जेते बदमाश सांग सी किंतु श्री श्री ठाकुर सहित से मिसिले ठाकुर दीक्षा ने कीर्तन में मातिले से गुंडा मान से छाड़े ठाकुर को भल पाइले ठाकुर सहित लगी रही ठाकुर काम कले ठाकुर सहित से कीर्तन कले एमती सब करती एमती करूँ करूँ से तो डाक्तर थे किशोरी मोहन चिकित्सा करती दिन जाक चिकित्सा करेंगे जहाँ पैसा पत्र पाइबे सन्धार ठाकुर पड़े पाखक पड़े से धूम कीर्तन करेंगे एमती करू 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 धर्म आचरण कले धर्म आचरण करू पैसा आसला कहती धर्म पर अर्थ अर्थ आसला काम आसो काम जो आसला दिनकर कथा ये किशोरी मोहन मन भितर किंतु सबूक नेगेटिव चिंता आसला जो पैसा पत्र धूम आसला मन भितर सब खराब चिंता आसला मो खराब काम करी करी जहाँ जहाँ तल दिने करुले जहाँ जहाँ खराब काम करुले सबूक से स्मृति मुंड को आसला दिनकर कथा सांग मान को कहीदे आउ थे पुणी पिया पी करेंगे आउ थे पुणी राति अधरे से खराब पाप काम करने बेस्ता घर को जीवे इत्यादि इत्यादि सब प्लान प्रोग्राम कर किशोरी मोहन राति शोचती निद कितु होना प्रथम पहर पड़गला द्वितीय पहर पड़गला तृतीय पहर गोड़ खाली छटपट हला किमी पड़ेगी पत्नी शोचती कबाटा को खोलुँच जीवे जो रेजेटा घोड़े बाहरी चंती से कुआड़ू थे मऊमाछी इमिति माड़ दसी दे गोड़ मुंड मुंड सब गोड़ा तो फुली दे सब कार इमिति पूरा माड़ प्रचंड माड़ एमती दंशन कले से महुमाछी मारे एमती दंशन कले से गोपाल मारो कुआड़े जीवी घोड़ा घोड़ी हो गले आउ देह हाथ सब फुलीगला कौन करेंगे ये सब चिंता कर क्या कहे पत्नी डाकि मुझे अवस्था इे जाऊँगी कहले लोक लज्जा हम सी मत घृणा कर छि छि कर स्वामी बोली मत सी मान ना लोक लज्जा घर लज्जा सरम निजक ग्रहण करे जाकि पुणी आज मनुष्य दुखरे पड़ो क्या डाक घर डाक हे ठाकुर लज्जा कर कहे ये कष्ट पाँच ये राघव नाम ही करो नाम कर शोई पड़े प्रचंड नाम करे शोई पड़ी बेड्रे शोचे ना तृतीय पहर सकाल उठे सूर्य उदय हो गए सीरियसली कहे आहरी शोच से ठाकुर आसी ठाकुर आसले ठाकुर आसले तरह निजे धाईगला गोप भरी ठाकुर ठाकुर किए किशोरी मोहन देखिए ठाकुर ठिया सागे सागे ठाकुर मुंडे पड़गला ठाकुर कहते किशोरीदा ना आज्ञा महुमाछी दंशनटा केमती लगे किशोरी मोहन ठाकुर कि महुमाछी कि दंशन सब किसी कहीं कौन किसी नहीं ना ना केमती लगे ना किसी किसी सी लुचौन किसी कहना किंतु शेष ठाकुर गंभीर हो गए गंभीर जो घड़ी भर चादरटा से चादरटा तले पड़गला जमी पड़गला किशोरी मोहनकर जो जो जगह को महुमाछी दंशन करता जो जो जगह को महुमाछी मारी ठाकुर सब जगह फुली फुली ठाकुर कान मुंडा फुली ठाकुर कांध फुली ठाकुर बाहु फुली जा देह फुली जा जो जो जगह को महुमाछी मारी
ଠାକୁର ସବୁ ଜାଗା ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଛି। କିଶୋରୀ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଫୁଲା କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଶୋରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାପ କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଲେ ମୋ ଠାକୁର, ଅନ୍ୟାୟ କଲି ମୁଁ ଫଳ ପାଇଲେ ମୋର ଠାକୁର ପ୍ରିୟ କର, ଅନୀତି କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫଳ ସବୁ ଠାକୁର ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କେତେ କଷ୍ଟ ତା ବାପା ଦେଇଥିଲା, ସବୁ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ପୁଣି ଘଟି ଯାଇଛି। ଏଇ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଯେତେ ସବୁ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି, ଏଇ ଯୋଉ ମହୁମାଛିର ଦଂଶନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଆଖିରୁ ଝାଳ ଝାଳ ଲୁହ ଧୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ଧୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଠାକୁର ଆଉ କେ ଭୁଲ କେବେ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଠାକୁର ସବୁ ମୋର ମନ କଥା ଜାଣିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପହରରେ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋତେ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଠାକୁର ଏଇ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁମାଛି ଯଦି ମାରିଥାନ୍ତା ମୋ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳି ବଳି ମାରିଥାନ୍ତା, ମୋତେ କାହିଁକି ଖାଲି ମାରିଲା? ଛପନ ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ତାକୁ ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ, ଆପଣାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ପୁରା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। କହିଲା ଠାକୁର ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, କ୍ଷମାର ସାଗର ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାଲିଲା। হে দয়াল রখ চরণে, হে দয়াল রখ চরণে, হে দয়াল রখ চরণে, হে দয়াল রখ চরণে। ଠାକୁର ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛି, କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, କେତେ ଅନୀତି କରିଛି। ଠାକୁର ସାବଧାନ କରେ, ହେ ମନେ ରଖିଥା, ତୁ କିନ୍ତୁ ଧାରାରେ ଚାଲୁଥା, ଧାରାରେ ଚାଲୁଥା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଛୁ ବୋଲି ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିବୁ, ବନ୍ଧ ଦେଖିଛୁ, ପୋଖରୀ ଦେଖିଛୁ ନା? ଠାକୁର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ତାକୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର ସବୁ ବାଣିସି ଲେଖନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ପଚାରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ MS ସମୟର, ଠାକୁର ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଆମେ ମାନି କରୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ମାନି ପାରୁନୁ। ତ ଠାକୁର ବାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପୋଖରୀ ଦେଖିଛୁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି। କ'ଣ ନା ପୋଖରୀର ପାଣି ଚାରିପଟେ ହୁଡ଼ା, ମଝିରେ ପାଣି ଥାଏ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଖିଛୁ ନା? ହଁ ଠାକୁର ଦେଖିଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଥାଏ। ତାକୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣିରେ କେତେ ବଢ଼
କେତେ ପଚା ଶବ, କେତେ ମଇଳା, କେତେ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ତାର ପାଣି ସବୁବେଳେ ବହୁଥାଏ। ପାଣି ବହୁଥାଏ ବୋଲି ସେ ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ରହିଯିବ। ସେ ଯଦି ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲା ଚାଲୁଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି କଥା ଶୁଣୁଥା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ବାର ବାର করে জোর করে সবই নাই করু পুকার সাধু সঙ্গ বই দে বলিত পরম গুরু দাতা হে প্রভু। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗାଉଥିବି, ମୋତେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦି ବେଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ହୁଏ ତ କୋଉଦିନ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ 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 ମୋର କୋଉଦିନ ଏ ଥାର୍ଡ ଆଇ ତୃତୀୟ ନୟନ ଯୋଉଠି ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ଏ ଆଖି ଯୋଉଦିନ ଖୋଲିଯିବ এই ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏ ଚର୍ମନେତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ମାନବ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ମୋ ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, ମୋ ମାନବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ